Ja, goeiemôre. Natuurlik saam met ons oggendontbyt met Willie Cilliers en andermals heerlik om hier in die buitelug vanmôre te wees. Jy kan sien ons is hier op 'n groenteplaas, op die plaas. En ja, vandag natuurlik dag 116 van die nasionale inperking en net om die harde syfers vir te gee, 365.000 mense in Suid-Afrika geïnfekteer en hulle sê vanoggend Suid-Afrika is 5de in die wêreld in terme van infeksies. So dit raak baie ernstig. En dan ook natuurlik die groot groei in infeksies in Gauteng en die Wes-Kaap. Daar's 'n bietjie van stabilisering in die Wes-Kaap. Maar ja, ons sien natuurlik ook dat die sterftegetal in Suid-Afrika net oor die 5044 en die syfer lyk dan baie beter as wat die res van die wêreld toon, maar nog steeds is daar groot infeksies. En daar's 'n groot risiko ook vir verspreiding van die COVID. So kom ons hou maar by ons beperkings en regulasies. Natuurlik ook 'n bietjie terugvoering oor verlede week en dis so 2 weke terug wat ons daar in Hoekville by Koortpullen hulle gaan kuier het met die perde. Dit gaan goed met die perde. Ons was weer in die week daar gewees en 'n skenker, 'n besigheid, 'n Samaritaan in die regte woord het daar voor gekom en my kantore gestap en gesê, Willie, hier's kontant. Gaan koop asseblief vir daai perde kos. En met groot dankbaarheid wil ek vanmôre sê dat ons 'n volgende vragvoer gaan aflaai vir daai perde en jy kan amper soos Koert sê die huppel in die stap sien is die diere daai kos gekry het. Baie dankie vir die insette en dit gaan goed. Toerisme natuurlik is 'n geweldige groot probleem. Ons weet die Wes-Kaap toerisme is seker een van die grootste, indien nie die grootste ekonomiese drywer nie. En op hierdie stadium is hulle nog nie toegelaat om enigiets te doen nie. Van die busdrywers tot die toergidse tot jou bed en breakfast besighede tot 'n Koortpullen wat nie sy perde mag natuurlik op 'n roete vat en inkomste kan verdien nie, is nog alles op die lockdown periode vasgevang. So ons hoop regtig waar dat hier kan uitkoms kom, veral in die Wes-Kaap met ons toerisme besighede om daar ook dan verligting gee. Natuurlik ook die groot syfer om te wys dat in Maart en April het al reeds 3 miljoen addisionele mense hulle werk verloor. En ons kan kyk wat gaan die sosiale impak wees op ons land. Geweldig. En as ons nou kyk na die syfers van Mei en Junie wat bykom, gaan daai syfer feitelik verdubbel, want die groot slag van die hele COVID pandemie kom nog. Ek glo aan einde van Julie en Augustus gaan ons die geweldige impak sien op Suid-Afrika en natuurlik ook op die ekonomie van Suid-Afrika. Maar dis genoeg van die harde en die swaar feite. Ons wil vanmôre 'n bietjie met u inspirerend gesels. En as ek kom ons hier op die plaas is en heerlik uit die kantore, die son skyn in George. Maar langs my staan 2 besonderse mense. Johannes en Tracy Viljoen. Die mense is in besigheid al vir 'n geruime tyd. Dis 2 pragtige jong mense. En ek het hulle ontmoet in 2016 toe die AHi entrepreneurskap opleiding aan hulle verskaf het. En deel van daardie groep vir die hele jaar was hierdie man natuurlik een van ons top presteerders as entrepreneur. En ja, hier staan hulle vanmôre saam met ons. Ons wil 'n bietjie inspirasie het. Suid-Afrika AHi, ons kort inspirasie. En hierdie 2 mense gaan ons vanmôre help om 'n bietjie inspirasie te gee. Ook veral vir die jonger geslag natuurlik wat vanmôre na ons kyk. Johannes en Tracy, goeiemôre. Môre dokter. Baie dankie om die geleentheid kan kry om vanmôre met julle te praat oor die kern van julle besigheid. Ek meen, hier staan ons in die groentetuin hier onder die nette en mense raak sommer lus vir groente as jy na kyk. Ja. Johannes, jou besigheid se naam is Farm Fresh Direct. En as ons kyk na die nuwe Suid-Afrika of die nuwe norm waarna ons beweeg, is aanlyn verkope, aanlyn bemarking seker die belangrike punt. Hier kom met Johannes al in 2016 besluit of voor dit, dis die mark wat ek wil doen. Waaroor gaan jou besigheid van Fresh Direct? Ja, ek dink as 'n mens kyk na die wêreld waarin ons beweeg, deesdae moet 'n mens meer na local toe beweeg. Ons het baie lank getravel, ons het baie lank oor see. Ek was vir 12 jaar oor see. En ja, dit is net inspirerend van as jy na ander lande kyk en ons het geweet daar's 'n
toekoms vir online besigheid, huisdeliveries. Waarmee ons baie gegroei het. Ons doen ook baie hotelle en restaurante wat nou bietjie geval het, wat die mense ook verstaan, maar hulle sal weer opkom. Maar ja, ons hele besigheid is maar om al ons local boere en suppliers en dit is nie net hierdie produkte wat ons hierso sien vandag nie, maar ook ouens wat vir ons brood bak en mense wat vir ons meals maak, soos sê byvoorbeeld Etas wat vir ons pre-made meals maak in die dorp, maar alles is kleiner besighede en elke besigheid moet extra mense add om vir ons te kan supply. Wat 'n goeie, ek dink 'n goeie voordeel is, maar die ding vir ons is dit een van ons drywers sal letterlik vanoggend sal hulle ons goed kom oplaai wat vandag en môre afgelewer gaan word. So ja, om local te support is vir ons baie Support local is vital at this moment. Tracy, I mean, let's try to summarize it. I mean, your business is, you've got an online portal. Yes. And on the online portal, you can order some veggies or you mentioned bread and other products. Yeah. So online will be the trading, the guy is paying online. You come and collect your product from the farm, and other farms. So you are the link between the farm and the economy of the town. Yeah. So you also support the farmer to get the best price to the market in the local economy. Absolutely, and especially the smaller farmers in our area, they get chowed out by the bigger farmers who have got a lot more market share. And so somebody like this, for example, what doesn't have much market share to begin with, so we can give them a fair price that suits both parties for the vegetables that we're taking. Fresh, it's a fresh. Yeah, we get it off the land, that morning. So it's taken from the land that morning. And obviously when you're traveling with things, it does get bruised, it does change a little bit, so it might not be exactly the same as it was on the farm this morning, but it is fresh from the farm this morning. And then from your side, you deliver it on a daily basis to the client? Yes, we deliver every day, so we deliver from Monday to Friday, and then Monday, Wednesday, Friday we go through to Cilliers, and then Tuesdays and Thursdays we go through to Mossel Bay, and every day in George. Every day in George. Johannes, your journey from 2016 when we met you with the training and afterwards, I mean there was regular contact with you. So how's your business growing over this almost how much years now, 8 years or so? How are you doing at the moment? How's the COVID pandemic on your business? Is it severe or can you survive with your online stuff now? COVID was good. Actually, not in a bad. We lost we lost a lot of business in hotels and restaurants. That was a big turnover. That was 70% of our turnover. 70%. Yeah, but we closed down. and we very blessed and privileged we have the online business, and then we have the Oggendkoffie family market, and then the hotels. So when the hotels fell away in a restaurant, het ons online sales kwaai opgetel. En dit is maar dieselfde met ons lang naweke. Ons het 'n local customer base, maar as dit lang naweke is hulle gewoonlik weg, maar dan tel ons mark weer baie goed op. Maar toch Johannes, is dit baie gerieflik, juist die online feit ook vir die verspreiding van die COVID, dat jy die produk kan aflaai by iemand se huis, jy weet. Ek meen dit hoef nie van sy kant af ry na 'n groot kettingwinkel of 'n mall of waar nog om goed te gaan koop nie, is baie veilig ook, nie? Jy het in kontak met baie minder. No, we straight away looked at Europe. Obviously I'm from England, so straight away we looked at Europe because they were ahead of us. Okay. So we looked at the legislation they brought in, and then we brought it in straight away. So the second that the COVID was in, then we changed it straight away. Okay. So we had that ability to see what the rest of the world was doing, which was helpful to us. So then we issued press releases, and then everything was online, and everything went viral overnight. I think that brought its own challenges with it. I mean, our turnover from one day to the next went up 100-fold. So that for online business was something we didn't have contingency for, we didn't have stock for, we couldn't get to the farmers in time, all sorts of things came with it. So mistakes were made, and
school fees were paid, but since that our business is in such a place that we could cope with it if it happened again. It's not fair for the people who first started to buy but then if they went to Pick and Pay also weren't quite so ready, and neither was Woolworths, I don't think. So I think everybody at that beginning stage was panic buying. So we saw massive things being bought that hadn't been bought for 7 years. So so it was a very different time. Wat Johannes het ook genoem, en ek dink dit is belangrik om te sien dat in jou tipe besigheid is aanlyn. Ons kyk na die volgende generasie, die vierde industriële revolusie. Dis die volgende generasie. Ek sien julle is die volgende jong mense, julle het nou al klaar leiding geneem in daai rigting in. Maar ook aan die ander kant, dit gaan oor die ondersteuning van klein besighede, klein boerbesighede, maar ook as entrepreneur. Het jy die stap geloop, jy weet, dit is nie 'n groot kettingwinkel nie, julle is regtig klein besighede en julle bevorder die hele ekonomie rondom klein besighede en die plaaslike baie lokaal, I mean support lokaal. Ja, nee, ek dink dit is baie belangrik om sover as moontlik lokaal te hier soveel goeie produkte in ons area. Mense hoef eers verder te kyk. Dit is maar net mense moet begin verstaan aan seasonal ook. Want dit is dan gaan jy letterlik net die beste kry in die regte seisoen. En daar's verskeie klein boere wat julle ondersteun in die streek in die area. Ja, so hierdie is nie enigste een nie, maar ons sal saam met hierdie mense van 2011 wat ons so ons is nie dat ons met COVID begin het nie. Ons is self van 2011 af in George en local en support hierdie plek al. When we started the business, it was more about local. That was actually the premise of the business. So we wanted to push that if you keep the money in the local area, then the local area will grow. And the only way to do that was to empower people who didn't have their own platform to get out there. So that was actually the premise of the business when we started. We wanted to build more of a community of people supporting each other as opposed to just an online business. Family of people, client base. Clients, suppliers, everyone, and then we're just a missing link between the two. I believe you two is also quite busy with community projects, Johannes. What are you doing for the community? Ja, ons het dis al lank op my hart. Seker die laaste 2-3 jaar. Maar vandat ons hier gekom het in Suid-Afrika het ons net besef as jy oor see travel en jy kom hier, daar is mense in need. So 2 jaar terug het ons 'n besigheid of 'n non-profitable organisation geregistreer as The Blessing Project. En my fokus is nie dat 'n mens net vir mense wil kos gee nie. Daar is ook, en dis hoekom ons met die business chamber en net hande wil vat en mense ook educate. En daar's 'n hele proses wat ons wil gaan, maar in die COVID tyd het ons, ek dink daar was tussen 63 en 68,000 rand se hampers wat deur die Blessing Project na sentrale punte afgelaai was. En ons is so dankbaar vir ons regular customers wat net, want jy kan op ons website gaan, jy kan vouchers koop en daai geld transfer ons in die Blessing Project en van daar kan ons. En die ding is ons kan bulk koop by die boere, so ons kan dit vir 'n beter prys kry. En ons logistics, ons ry tog plet toe so die produkte kan daar uitkom of Mosselbaai waar die need is. Maar een van die main fokus is om mense te kan educate, veral as ons in Farm Fresh iemand het wat regtig ergens wil kom, wat al 4 of 5 jaar by ons werk, kom sê maar Jessie, hoekom invest ons nie in hierdie persoon nie, want you don't invest into that girl. Ons weet daar gaan vroeg wees, hierdie persoon kan baie verder gaan en sy familie sterker dra en hom in economy en as 'n entrepreneur kan groei. So ja, dit is nie net, mense sien altyd 'n non-profitable organisation as food hampers, wat ons, daar's baie goed wat ons wil en mense kan benefit in it. Can I ask you the big question? I mean, you mentioned the fact of blessings, you mentioned the fact of capacitating your workers to become also entrepreneurs. How important is that part
oh, it's massive. for your business to grow. To your Massive, massive. I think as soon as people start to take ownership of their own lives, Yeah. they start to take ownership of their job and they're better employees, they're more better rounded. I mean, we've got a couple of people in Farm Fresh. I'm not going to mention her name because she gets all embarrassed. There's one young girl who started with us and she started packing with us. And she's now in the office and she's having computer lessons and she's got a saving schedule up for her whole family to do that they must do every week. And it's just gives me goosebumps to see how she went from, she could have just stayed packing and she could have lost her job and gone to another one, but she didn't. She decided to stay. We've got a driver with us who I trust completely with the business. He could run the business if he wanted to. Okay. So for us to see that, it's pretty awesome. I'm not going to lie. Absolutely. Yeah. I agree with you. There's a quite very, very important balance between the two. Yeah. And the one hand doesn't know what the other hand is doing. And that's why you are blessed in your business. Because you transfer this blessing to other people and you get to know. Yeah. So by closing, Johannes, I mentioned when we start on day 116, and there's a lot of more days to come before we come to a normal, what the normal could be. What will you tell young people in a situation, a desperate situation, what you do to get out of this whole catastrophic era where we're sitting now? Yes, daar's al baie vir my gesê en elke besigheid het hulle challenges en ek glo ons is deur baie challenges, jy moet altyd leer. Maar daar's just never quit. Never ever quit. En ek het al gewonder, maar hoe kan iemand vir my sê never quit? Verstaan nie waardeur 'n mens baie keer gaan nie. Ja. Maar ek het besef as jy net aanhou en aanhou, jy sal survive. Just put your energy in positive things. Ons is baie spiritually connected, so daar's altyd encouragement, daar's altyd be connected to the people who lift you up and not in your environment where people push you down, and just stay connected to the positive and let people encourage you to get through this whole thing. Don't look at the actual facts. I have to say that for me, you need to find yourself a mentor. You need to find yourself a group of people who can stand behind you and say, we've done that before, we've seen that before, you're not normal, there's no need to give up yet. Mistakes to learn from that mistake. And you must get that team of people behind you who you can go to with anything, and they will never judge you, they will just be there to help you. And the second we had those kind of people in our place, it's never been so catastrophic as the losses that we may have made in the past. Everything you can do in your stride then you can move forward and learn, and then it becomes a lot more fun. Ja, dis maandag die 20ste Julie van die jaar 2020 en ek hoop hierdie absolute inspirasie van Johannes en Tracy van Farm Fresh direk hier in George het vir u geïnspireer. Ook as jy in 'n baie moeilike situasie is, om te sê daar's verseker hoop. En hulle het afgesluit om te sê jy moet jou omring met positiewe mense, kry jou 'n mentor, wees geconnect, maak seker jy's daar. En met hierdie woorde wil ons vir laat vir die volgende week of 2 weke tot ons weer gesels. Bly positief, bly gefokus en natuurlik beveg die virus. Ek meen maak seker dat jy alle maatreëls natuurlik nakom om te keer dat hierdie virus regtig jou omsingel. Ek dink ons kan nie deurkom en die wat in hoop verval het in terme van die COVID, die finansiële toestand, daar is regtig waar hoop. Ons moet net natuurlik ons denke reg kry, ons moet positief bly ten spyte van die feit dat ons dalk nie vanaand 'n bord kos gaan kry nie. So baie dankie dat jy vanmôre ingeskakel het en ons sien uit na die volgende gesprek oor 2 weke. Totsiens.